من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. زی وقار علماء کرام، معزز دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کدی زندگی چ ٹائم نال نہیں گیا کتے، اج آیا ہاں تے مینوں پتہ لگ گیا کہ میں صحیح سا ٹائم نال نہیں جانا. ستے ہو ماشاءاللہ؟ ستے ہو؟ ہاتھ چکو، ہاں ہاتھ چکو جڑے جڑے جاگ دے ہو، کیونکہ تانوں پتہ ہے ستا بندہ نہیں سندا. بولو ستا بندہ. اور ستے ہو کہ جاگ دے ہو تو پھر بول دے کیوں نہیں؟ ستا بندہ، ستا بندہ اجی سارے نہیں دسیاں نے، جن جن شاک کے چوپ رہو. ستا بندہ، ستا بندہ تو پھر دسو ستا بندہ نہیں سندا لیکن مریا سندا. اے حال اس قوم دا. تسی ہن ستے ہو کہ مرے ہو؟ دسو ستے ہو کہ مرے ہو؟ اگے اگے ہو جو، پھر اگے اگے آؤ. جڑے جڑے ستے نے اگے اگے آئے. آجو 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 سارے. ٹیکاں چھڈو نا، اگے آؤ سارے. ٹیک نہ کوئی بندہ لائے، تسی بھی چھڈو ٹیک. ٹیک چھڑ کے اگے آجو، اگے آجو. تو دروازے نال جڑا بھائی بیٹھا تو ہی اگے آئے. آجو آجو آجو. جڑے باہر بیٹھے نے وہ بھی اندر آجو، لیکن آنا نہیں انہوں نے. آجو نہیں تو میں اٹھ کے آپ آ جانا. آجو آجو. تو نظر آئی ہے نا مینوں؟ آ جا اندر آ جا. تسی بھی ٹیک چھڈو، اگے اگے ہو. مندے نہیں کی گل ہے؟ اگے آؤ نا، اگے اگے آجو. اور اگے اگے آجو. میں تمہیں کوئی چک نہیں وڑدا. اگے آ جا. قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ تاڑے سامنے تلاوت فرمائی، ایک کسی نے تھلے نہیں ویکھنا، ایک کسی نے ایک دوجے نال گل نہیں کرنی. تسی مینوں ویکھنا ہے اور میں تانوں ویکھنا ہے. ویکھو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ چکو، ہاں جڑے جڑے ویکھو گے. ماشاءاللہ قاری صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور رفت اور مقام بیان کر رہے سن اور دس رہے سن کہ رسول دی حمیت کی. تنوں سمجھ آئی؟ میں سوچا تنوں ادھی کا آئی، باقی میں سمجھاواں گا، سمجھو گے انشاءاللہ. فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. آجو ساما صاحب آجو، ساڈی واری ہن کوفی بن گیا. جو ادھر آؤ، صدقے تے آپ نس جاندے پئے. اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ مومن اس نو کہندے نے،
ਮੁਆਹਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਾ ਦਊ ਇਲੱਲਾਹਿ ਵ ਰਸੂਲਿhi, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਰਾਨ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹਦੀਸੇ ਮੁਸਤਫਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਤ ਕਹੇ, ਅਨ ਯਕੂਲੂ ਸਮੇਨਾ ਵ ਅਤਾਨਾ व उलाइका हुमुल मुफलिहून। हदीस सुनने तो बाद फिर मर्जी और मनमानी अपनी ना करे, हदीस सुनने तो बाद फिर राय और क़यास अपना ना चलाए, बल्कि की कहे अय्यकूलू समेना व अताना व उलाइका हुमुल मुफलिहून। नबी पाक सल्लम जा रहे ने, मैं इंशाअल्लाह एक बार तमीद बन रहा तो जिवें तुसीं मैनूं बाया मैं भी तुहानूं उन्नी देर बाना इंशाअल्लाह। 3 बजे खत्म करांगे आपां, बैठोगे इंशाअल्लाह। आप दे नाल सैयदना उमर जा रहे हैं और नबी पाक सल्लम ने सैयदना उमर दा हाथ अपने हाथ दे अंदर इस तरह डालिया होया, उंगलियां दे विच उंगलियां डाली होईयां ने। ते सैयदना उमर की कहंदे ने, या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे नाल बड़ी मुहब्बत है, बड़ी अकीदत है। फरमाया उमर कितनी? फरमाया अपने माँ बाप नालों ज़्यादा, अपने माल नालों ज़्यादा, अपने बीवी बच्चे नाल ज़्यादा, हत्ता कि सारी कायनात नाल ज़्यादा अल्लाह दे रसूल नाल मुहब्बत है, पर एक चीज़ नाल ज़्यादा नहीं। कौन? उमर, जिस दे बारे नबी पाक सल्लम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होंदा तो कौन होंदा? उमर। जिस दे बारे फरमाया कि उमर जिथों गुजर जाता है इंसान और शयातीन दे विचों, इंसान और जन्ना दे विचों जितने शयातीन ने अपना रास्ता बदल लेंदे ने, उस उमर ने फरमाया या रसूल अल्लाह अपनी जान तो वध नहीं। फरमाया उमर जान नाल वध नहीं? फरमाया नहीं। फरमाया सुन ले फिर, अगर तैनू मैं मुहम्मद दे नाल अपनी जान नाल वध प्यार नहीं तो अल्लाह नू तेरा ईमान ही कबूल नहीं। कि सारी दुनिया तो अफजल, सारी दुनिया तो आला नबी रहमत जनाब मुहम्मद, फिर कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मोहब्बत की जाए। और कुरान ने की किया है? फरमाया इन्नमा काना कौलल मोमिनीन, इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफलिहून। मोमन होंदा है कि जड़ा पैगंबर नाल मोहब्बत करे, मोमन होंदा है कि जदों कुरान आ जाए, हदीस आ जाए, कुरान आ जाए, पैगंबर दा फरमान आ जाए, कुरान आ जाए, हदीस मुस्तफा आ जाए, फिर बात नू छड़ दवे, जात नू छड़ दवे, फिर कौल नू छड़ दवे, कियास नू छड़ दवे, फिर राय नू छड़ दवे, फिक्र नू छड़ दवे, फिर अकल नू छड़ दवे, नकल नू छड़ दवे। हर चीज चो बाहर आके मोमन इको बात कहे अय्यकूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफलिहून। कि मैं पैगंबर दी हदीस मान लई, तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद, आवाज चेक करे सेट कर, तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगंबर कोल बैठे ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल। नबी पाक पूछ रहे ने मुगीरा किते शादी होगी कि नहीं? फरमाया या रसूल अल्लाह, और अंसार सहाबी वाल गल चल रही है की फरमाया शादी होगी कि नहीं? ते नबी नू की कहना चाहिदा सी? हाजिर भी हो ते नाज़र भी हो, अंदरों भी वेंदे हो तो बाहरों भी वेंदे हो। नहीं नहीं नहीं, की फरमाया? फरमाया या रसूल अल्लाह शादी होगी कि नहीं? फरमाया मुगीरा ने या रसूल अल्लाह शादी कोई नहीं हुई। फरमाया या रसूल अल्लाह फला अंसार सहाबी है उनदे वाल गल चल रही है। फरमाया तू लड़की नू देखिया कि कोई नहीं? या रसूल अल्लाह मैं लड़की नू नहीं देखिया। फरमाया तू लड़की नू देख लेंदा ते बेहतर से, तू देख लेंदा ते बेसर दे। हदीस मुस्तफा आ गई, पैगंबर दा फरमान आ गया। चंद दिन गुजरे ने, मुगीरा फिर पैगंबर कोल बैठे ने। फरमाया मुगीरा शादी होगी कि नहीं? या रसूल अल्लाह शादी नहीं हुई, मंगनी हुई है। फरमाया लड़की नू देखिया कि नहीं? नहीं या रसूल अल्लाह मैं लड़की
मैनू नहीं देखिया, फरमाया देख लैंदा ते बेहतर से। हदीस सुनिए, हदीस सुनिए। हदीस सुनने तो बाद मोमिन की कहता है, आई यकूलू समेना व अताना व उलाइका हुमुल मुफलिहून। सैयदना मुगीरा ने हदीस मुस्तफ़ा सुनिए। सैयदना मुगीरा चल पड़े, जाके दरवाज़ा खटखटाते ने, दरवाजे के आस पास जाते ने, पर लड़की नज़र नहीं आती। उच्ची बोलो लड़की। उसी के सुते पे ठीक छड़, लड़की नज़र नहीं आती। फिर बोलो लड़की, लड़की नज़र नहीं आती। जे तेरी बहू बहन बेटी या मेरी बहू बहन बेटी या तेरी बहू बहन बेटी या मेरी बहू बहन बेटी जे गली अंदर चलती नज़र आए, बेपरदा नज़र आए, जे बाजार के अंदर नज़र आए, मैं किवें मन लवां रसूल नूं मन लिया है, मैं किवें मन लिया रसालत दा हक पूरा कर रहा है। ए नबी पाक दे सहाबी ने हदीस कितनी है में जाके दरवाज़ा खटखटाता। मन दक्कल बाब दरवाजे ते कौन है? सामने होने वाला सुसर आ गया। फरमाया मुगीरा तुसी किधर आ गए हो? फरमाया कम आया, अंदर चलो। अंदर जाके बैठ गए ने। सैयदना मुगीरा फरमांदे ने इक्को ही कमरा है जिंदे विच मेरा सुसर होने वाला सामने बैठा है, और साइड ते होने वाली मेरी सस ने कपड़ा लेके बैठी है, और जेड़ी मेरी मंगेतर है इन्हें दीवार दी तरफ मुँह कीता होया है, ये दीवार दी साइड ते बैठी है। सैयदना मुगीरा बैठे ने। सुसर पुछदे ने किवें आए हो? फरमाया कम आया वां। सैयदना मुगीरा दा ज़हन की है? फरमांदे ने मैं बैठा रहा इथों लड़की उठे और लड़की ते मेरी नज़र पै जाए, हदीस ते अमल हो जाए, हदीस ते अमल हो जाए। हदीस लाजम है, हदीस ज़रूरी है, हदीस हुज्जत है, हदीस ज़रूरी है। सैयदना मुगीरा फरमांदे ने मैं बड़ी देर बैठा वहाँ, लड़की हिलदी नहीं, उठदी नहीं। सुसर पुछदा किवें आए हो? फरमाया कम आया वा। फरमाया दसो की कम आए हो? होर मामलात भी होंदे ने। कहंदा तेरी बेटी नूं देखण आया वा, मैनू रसूलुल्लाह ने भेजिया है। गुस्से से लाल सुर्ख हो गई, गैरत जवाब दे गई कि मेरी बेटी को देखने मेरे घर आ गए। फरमाया उठा नहीं सकता सी, विच मुहम्मद दा नाम आ चुकिया सी। मुगीरा उत्थे बैठे ने, सामने सुसर बैठा है, सस भी चोपे सुसर भी चोपे। हुण हदीस दसो हदीस कितनी है में? ये लड़की उठी है, लड़की उठी है। ये कहन लगी मुगीरा जे अपनी मर्जी नाल आया वे, मैं अल्लाह दा वास्ता दे के कहनी है चला जा, क्योंकि असी पर्दे दे बड़े सख्त हां, मेरे बाप दी गैरत गवारा नहीं खांदी। जे अपनी मर्जी नाल आया वे, मैं अल्लाह दा वास्ता देनी है चला जा। जे अपनी मर्जी नाल नहीं आया, जे रसूल दी मर्जी नाल आया है, जे मुस्तफा दी मर्जी नाल आया है, फिर आजा मैं चेहरे तो कपड़ा हटा रही हाँ, आजा मेरा मुंह वेख ले, मैं अपनी बाप दी गैरत नू मुहम्मद दी हदीस ते कुर्बान कर रही हाँ। इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफलिहून। लोगों अकीदा नोट कर लो, अगर जेड़े बरेलवी साथी आए हो, दूसरे मसलक दे साथी आए हो, अल्लाह दी कसम गलत क्या है कि अहले हदीस पैगंबर नूं मनदे, जे अहले हदीस ने मन्निया ही नहीं, अल्लाह दी कसम है सरजमीन ते किसी ने मन्निया नहीं, क्योंकि अहले हदीस दा यकूल है, अहले हदीस कहंदा है साडा कोई पीर नहीं, साडे पीर मुस्तफा ने, साडा कोई मुर्शद नहीं, साडे मुर्शद मुस्तफा ने, साडे रूह दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने, साडे जिस्म दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने, साडे तकवे दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने, साडी इबादत दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने, साडे हज ज़कात दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने, साडी नमाज दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने, साडी रुकू सजूद दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने। मुहम्मद तो अलावा ना कोई पीर है ना मुर्शद है। असी ये कहने लाओ एक रवायत लाओ, रब्बे मुहम्मद की कसम तू रवायत मेरे सामने पढ़, मैं रवायत सुन के समय ना वाता ना कहूँ, मैं रवायत सुन के ये ना कहूँ हदीस तो है पर अकल नहीं मानती, हदीस तो है पर मसलक नहीं मानता, हदीस तो है पर हुज्जत नहीं मानती। तू हदीस पढ़, मैं हदीस सुन के की कमा। इन्नमा काना कौलल मोमिनीन, इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद ते जड़े थले थले वेखदे ने मैनू दोबारा वेखो, ओ पिछले नू उठाओ,
تو شاہ سننے اڑے سوکھے نہیں پتر تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر فرماندے نے حدیث کتنی ضروری ہے، حدیث کتنی لازم ہے، حدیث کتنی لازم ہے۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر فرماندے نے اے مسلمانوں میں صحابہ اسلام واسطے نکلو، جہاد واسطے نکلو۔ سارے صحابہ نکلے نے، سیدنا کعب فرماندے نے میرے دل اندر خیال آ گیا کعب تے کو سواری تیز ہے تو آج نہیں تے کل چلا جائیں، جو تو کل دا دن آیا میں آج نہیں تے کل چلا جائیں۔ سارے صحابہ نکل گئے، فرمایا میں کو سواری تیز سی میں کیا آج نہیں تے کل چلا جائیں تے تسی ایک دوجے نال گل نہیں کرنی، گلا نہ کرو میرے وال ویکھو۔ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد تسی جیویں جیویں میں تانگ کرو گے نا میں اوویں گھنٹہ گھنٹہ پیچھے جاواں گا۔ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد پھر کہہ دیو تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد۔ آئی میں نے مزہ نہیں آیا، درود پڑھو تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد۔ آپ پچھلے ہو تسی بھی پڑھو تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد، کیونکہ نبی دے درود پڑھیے اللہ رحمت بھیج دیندا ہے، جے رحمت لینی تے درود پڑھو تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد۔ ایک باری اور کہہ دو تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا کعب بن مالک کہنے لگے میں آج نہیں تے کل چلا جاواں گا، انج سستی ہو گئی کمزوری ہو گئی۔ ایک دن فرماندے نے کعب 30,000 دا لشکر ہے، 30,000 پیغمبر دے اصحاب موجود نے، کعب تو نہ بھی گیا تے خیرے تینوں کس نے یاد رکھنا ہے، تو 30,000 دے لشکر چے کعب نو کن نے یاد رکھنا ہے۔ نبی پاک چلے گئے پڑاؤ ڈال دیتا، پیغمبر فرما رہے نے اور میرے صحابہ میں نو کعب نظر نہیں آ رہا، کعب کتھے وے قدرت اللہ دی جان دیا کعب دا پوچھیا۔ صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ او کعب کول مال آ گیا ہے، او مالو زردہ مالک کے پرے پچیدہ بندہ ہے، بلا جہاد اس تو کتھے ہوئے گا۔ فرمایا کعب دے بارے انج نہ کہو، کعب اللہ نال محبت کردا ہے، کعب اس دے رسول نال محبت کردا ہے۔ پیغمبر اپنے صحابہ دے بارے اتنی گل سننا برداشت نہیں کردے، پیغمبر آ گئے واپس، منافقین آندے گئے بانے لگاندے گئے تے جڑا پیچھے ستا ہے نو اٹھا دے، اٹھ کاکا تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد، میرے بھی نہیں ویکھو میرے بھی نہیں، تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی کعب منافقین آندے گئے بہانے لگاندے گئے یا رسول اللہ غلطی ہوگی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ سیدنا کعب آئے فرمایا کعب تو بھی کوئی بہانہ لا دے، تو بھی کوئی ہلا کر دے۔ جدو پیغمبر دے سامنے آئے فرماندے دل چے خیال آیا کعب ایڈے سونے چہرے نو کیویں جھوٹ بولے گا، اتنے حسین چہرے نو کس طرح جھوٹ بولے گا، اس چہرے نو جھوٹ بولے گا جے تو جھوٹ بول بھی دیتا انہاں دا تے ڈائریکٹ رابطہ ہے کنے نال والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ فرمایا کعب تو کیوں نہیں گیا یا رسول اللہ، سیدھی گل ہے غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، کمزوری ہو گئی۔ فرمایا اٹھ جا کعب، کی گیا جی میں تسی اٹھی جاندے جی صادقے میں ہن اٹھی جاندے ہن جیڑا اٹھیا فرمایا اٹھ جا کعب، کعب کھڑا ہو جا، کعب کھڑا ہو جا۔ فرمایا کعب چلا جا، کعب کہنے لگیا میں نے اٹھنا دوبر ہو گیا، نبی پاک نے میں نے اٹھا دیتا۔ حدیث کتنی ضروری ہے، حدیث دی اہمیت کی ہے، حدیث کتنی ضروری ہے۔ ایک دفعہ کیا کعب دا بائیکاٹ بار بار نہیں کیا۔ سیدنا کعب کہندا ہے میں مدینے دی گلیاں چے پھرنا وا، میں جس دی طرف منہ کرنا وا، میں نے کوئی بلان واسطے تیار کوئی نہیں۔ انج زمین کشادہ ہون دی بجائے میرے تو تنگ ہو گئی۔ میں ایک دن باغ اندر پھرنا وا جانا وا، میرا کزن چاچے دا پتر باغ دی گوڈی کر رہا ہے، میں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ،
انہیں سلام دا جواب دیتا ہے، کہندا کی حال ہے، ایک گلاں کردا کہندا کوئی جواب نہیں دیندا، کہن لگا میں تیرا کزن نہیں، رشتہ دار نہیں، چاچے دا پتر نہیں، کہن لگا رشتہ دار ضرور ہے، خون دا رشتہ ضرور ہے، چاچے دا رشتہ ضرور ہے، لیکن سن لے کعب ساڈے سارے رشتہ داریاں محمد دی جوتی تو قربان، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے وما محمد الا رسول، لوگو رسول نو پہچانو، رسول دا مقام کیے، پیغمبر دی بات آ جائے پھر ذات چھاڑ دو، عقل چھاڑ دو، نقل چھاڑ دو، تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک لا یؤمنون، محبوبہ مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون، جا اہل حدیث کا نظریہ نوٹ کر لے، فلا وربک لا یؤمنون، رب کہہ رہا ہے صدیق غلام ہے، آقا مصطفیٰ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، عمر غلام ہے، آقا مصطفیٰ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، عثمان غلام ہے، آقا مصطفیٰ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، پیارے علی غلام ہے، آقا مصطفیٰ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، حسن و حسین غلام ہے، آقا مصطفیٰ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، سعد و سعید غلام ہے، آقا مصطفیٰ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، یہ جناب سارے امام، امام اون و محمد، امام حسن عسکری، امام اون محمد، امام علی رضا، یہ سارے غلام ہیں، آقا مصطفیٰ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، امام جعفر و صادق، امام تقی و نقی، امام موسیٰ کاظم یہ غلام ہیں، آقا مصطفیٰ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام مسلم یہ غلام ہیں، آقا مصطفیٰ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، امام ابو حنیفہ، امام شافعی و مالک احمد بن حنبل غلام ہیں، آقا مصطفیٰ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، امام احمد رضا خان بریلوی غلام ہیں، آقا مصطفیٰ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، اشرف علی تھانی غلام ہیں، آقا مصطفیٰ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، سارے محدث، سارے ائمہ غلام ہیں، آقا مصطفیٰ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، سارے پیر و بزرگ، سارے اولیاء، سارے غلام ہیں، آقا مصطفیٰ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، ہر بڑا و چھوٹا غلام ہے، آقا مصطفیٰ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، ہر کالا گورا غلام ہے، آقا مصطفیٰ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، ہر عربی و اجمی غلام ہے، آقا مصطفیٰ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ نظریہ نوٹ کر لو، فلا وربک لا یؤمنون، ساری دنیا غلام ہے، ساری دنیا کے آقا محمد مصطفیٰ ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، بتوں میں سا کڑائی رکھی میں نے لئی رکھوں گا انشاءاللہ۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد جڑے جڑے تھلے ویدے نے پھر مینو ویکھو، تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی، رنگ دے کالے نے، قد دے چھوٹے نے، منہ دے اوپر چیچک دے نشان نے، جناب مدینے جدو آندے پیغمبر واسطے تحفے لے کے آندے، جدو پیغمبر جاندے اندے واسطے تحفے لے کے آندے، پیغمبر اس نو تحفہ دیندے، انج پیار محبت اکرام دا سلسلہ جاری رہا۔ تے ایک دن کہندے یا رسول اللہ کیتے شادی کروا دو، کی گیا کی گیا تاڑی سارے نہیں ہوئی، چلو تسی میں نے بعد ملا جندی جندی نہیں ہوئی، یا رسول اللہ کیتے شادی کروا دو۔ فرمایا ایک صحابی نے میں نو کیا سی، جا کے اس کو پوچھ لے، جا کے انہوں کیا پیغمبر نے بھیجا ہے، جاندے نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، من دکل باب دروازے سے کون ہے؟ فرمایا تسی پیغمبر نو شادی واسطے کیا سی؟ فرمایا کیا سی؟ فرمایا نبی پاک نے میں نو کیا ہے کہ میں نہ شادی کر دو، تیرنا شادی کر دیے، رنگ دا کالا ہے، قد دا چھوٹا ہے، منہ دے اتے چیچک
نشان نے نہ گھر رہے نہ در رہے تینا شادی کر دیے. فرمایا پیغمبر نے کہا ہے یہ بت ہم نے ابھی تک توڑے نہیں. سید کا رشتہ سید سے، جوئیہ کا رشتہ جوئیے سے، جٹ کا رشتہ جٹ سے. کلمہ پڑھ لیا لیکن حلق سے نیچے گیا ہی نہیں. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. پھر برادری کہاں پہ رہ گئی؟ گھر میں بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتہ مل نہیں رہا کیونکہ برادری سے رشتہ آ نہیں رہا. ہم گھر بٹھا کے بوڑھی کر رہے ہیں کیونکہ باہر کرتے ہیں تو ہمارا ناک نہیں رہتا. گھر میں بٹھا کے بوڑھی کر لئی، ابھی ناک تمہارا باقی ہے. یہ اسلام نہیں، دین نہیں، شریعت نہیں. نبی پاک نے کالے رنگ کا بلال کو کعبہ کی چھت پہ چڑھا کے پیغام کیا دیا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فقیہت حاصل. تو ہم نے کیا بنا لیا؟ اگر رسول کو رسول کی حیثیت دو گے تو کامیابی اللہ کی قسم پھر ہوگی. ہم نے رسول کو رسول ابھی تک تسلیم کیا ہی نہیں. میٹھا میٹھا ہابت کوڑا کوڑا. کوئی اسلام کیا ہے ہمارے پاس؟ 4 روزے 4 زکاتیں، یہ ٹاکیاں جو ہمارے جسم پہ لمکی ہوئی ہے. کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث آ جائے پھر مومن اپنی مرضی کر سکتا تو اس کا کیوں نہیں کر دے؟ کون نہیں کر دے؟ اب بولو. انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. صحابی رسول نے جدوں جا کے گیا ہے فرمایا تیرے نال شادی کر دی ہے، نہ گھر رہے نہ در رہے نہ کوئی چیز ہے. تے جدوں اندر گیا تے بیوی پوچھدی کون سی، کیونکہ سارا پہلا عورتاں نے پوچھنا ہوندا باہر کون سی. ایویں گل ہے؟ تسی میں نہ روسے روسے لگدے ہو، میں تو پہلی باری آیا. انما کان میرا قصور تو نہیں سی اینی دیر بٹھان والا. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. بیوی پوچھتی ہے دروازے تے کون سی؟ فرمایا تو ہی کیا سی نبی پاک نو رشتے دا کہہ دے. میں نبی نو رشتے دا کہہ دیتا. پیغمبر نے اوقات دے چھوٹے تھے، جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھیج دیتا ہے، نہ گھر رہے نہ در رہے نہ کوئی معاملات نے. فرمایا تو کی کیا؟ فرمایا میں رشتے تو انکار کر دیتا ہے. تے بیوی کہندی ہے تو بڑا اچھا کیتا ہے، اسی اپنی بیٹی دا رشتہ کیوں کر دیے؟ کہن لگی بیٹی کہن لگی ابا جی رشتے دا انکار کر دیتا ہے جی کر دیتا ہے. فرمایا ابا جی معاف کرنا، تسی نہیں پہچانیا محمد کون نے. ابا جی نہیں پہچانیا محمد کون نے. بیٹی کی کہہ رہی ہے؟ فرمایا ابا جی وما محمد الا رسول. ابا جی او محمد اللہ دے رسول نے، جس نو رسول مان لئیے، جس نو نبی مان لئیے، جس نو آقا مان لئیے. اور تسی میں نو ڈسٹرب کر رہے اینڈ والے ہو. میرے تو بیان نہیں ہوتا کوئی کدھر ہوئے کوئی کدھر ہوئے، سارے میرے والے رہو. انما کان قول المؤمنین. فرمایا جس نو رسول مان لئیے، جس نو نبی مان لئیے. ابا جی رسول دی گل دا انکاری نہیں ہو سکتی. ابا جی قرآن نہیں پڑھیا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. ابا جی نبی اپنی مرضی نال بول دے نہیں، نبی تا اللہ دی مرضی نال بول دے نے. ابا جی جے النبی نو انکار کر دیتا تے انج سمجھو جویں اللہ نو انکار کر دیتا.
یا ایھاالذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس دے رسول دی بات مانو، اللہ اور اس دے رسول دے پیچھے چلو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال تباہ و برباد نہ کر لو۔ ہر او عمل ظاہر نہیں، ہر او عمل جس تے محمد دی مہر نہیں، ہر او عمل جس تے نبی دی مہر نہیں، ہر او عمل جس تے میرے پیغمبر دی مہر نہیں، ہر او عمل جو حدیث تو ثابت نہیں، ہر او عمل جڑا قرآن و سنت تو ثابت نہیں، اللہ دی قسمیں او عمل عمل نہیں، او تباہی او بربادی ہے، او تباہی او بربادی ہے۔ تے مولوی کہنے لگا تسی قرآن نہیں پڑھیا، میں تم دوجی سائڈ تے لے آنا، ادھر تسی سیٹ نہیں جو۔ یا ایھاالذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس دے رسول دی اللہ اور اس دے رسول دی بات مانو۔ یا ایھاالذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہنے لگا اولی الامر تو بعد، اولی الامر تو معنی کہندا چاروں امام نے، کی ہے نا چاروں امام نے۔ میں کہا اللہ جی، میں کہا مولوی جی گل سمجھا دو۔ مولوی کہنے لگا گل کی سی اصل؟ مولوی کہنے لگا دوجی واری جنازہ نہیں، جے دوجی واری جنازہ پڑھ نہیں سکتے، لیکن میں کہا مولوی جی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہنے لگا میں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث موجود ہے، پیغمبر نے 2 دفعہ جنازہ پڑھایا ہے۔ کہنے لگا پیغمبر ساری دنیا دے باپ نے وہ کر سکتے نے، اسی نہیں کر سکتے۔ میں کہا حدیث وکھا، کہنے لگا نہیں۔ میں کہا حضرت جی یا ایھاالذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہنے لگا وابیو ڈنڈی مار دے ہو، واولی الامر دا معنی کی ہے؟ میں کہا کی ہے؟ کہنے لگا بات مانو اللہ دی اس دے رسول دی، واولی الامر منکم، اور بات مانو امام شافعی دی، مالک دی، احمد بن حنبل دی۔ میں کہا حضرت جی گل سمجھا دو۔ کہنے لگا سمجھو۔ میں کہا جدو قرآن دی آیت نازل ہوئی کنے سال دا سی امام شافعی؟ کنے سال دا سی امام مالک؟ کنے سال دا سی امام ابو حنیفہ؟ کہنے لگا جدو آیت نازل ہوئی وہ تو پیدا نہیں ہوئے سن۔ میں کہا ترجمہ پھر کریے، یا ایھاالذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس دی رسول دی بات مانو، اور انہاں دی مانو جڑے پیدا نہیں ہوئے، تے جڑا پیدا نہیں ہوئے ان دی کیویں منیے؟ اے حال ادوں ہوندا ہے وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جڑا حدیث دی انکاری کرتا ہے، جڑا اللہ اور اس دے رسول دی بات آ جائے پھر مرضی اپنی کرتا ہے، فرمایا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر اللہ انہوں موڑ دیندہ ہے، اللہ انہوں پھیر دیندہ ہے، وہ جدر پھرنا چاہے وہ جدر جانا چاہے، وہ جدر جانا چاہے۔ مولوی کہنے لگا اصل جنہ سارے مسئلے نہ قرآن چنے تے نہ ہی اچھی بولو، نہ ہی سارے قرآن چنے، سارے نارے حدیث چنے، کچھ مسئلے فقہ چے بھی نے۔ کہنے لگا ایویں قرآن حدیث دے خلاف رہندے ہو، اے قرآن حدیث نو پڑھو سمجھو، اور تسی فقہ نو سمجھے نہیں پڑھے نہیں، میں کیا سمجھاؤ؟ کہنے لگا جس طرح ہائیڈروجن تے آکسیجن مل کے پانی بنا دے نے، اس طرح قرآن تے حدیث مل کے فقہ بنا دیندے نے۔ میں کہا حضرت جی ہائیڈروجن دا فارمولا ایچ آکسیجن دا او ایچ پلس O2O آفٹر ریاکشن ملن دے بعد H2O واقعی پانی بن جاندہ ہے۔ کہنے لگا اسی طرح فقہ بن جاندی ہے۔ میں کہا بنائیے، کہنے لگا بناؤ۔ میں کہا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، تیجی بار رکھنی ہے یا چھڑنی ہے، اور حدیث مصطفیٰ کی ہے تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد اچھی گو صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا رکانہ آئے نے، یا رسول اللہ میں اپنی بیوی نو طلاق دے بیٹھا ہاں، میں 3 طلاق دے بیٹھا ہاں۔ فرمایا کہ ایکو مجلس اندر؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جا جا کے رجوع کر لے۔ میں کہا مولوی جی قرآن بھی پڑھ دی، حدیث بھی پڑھ دی، ہن بناؤ فقہ۔ کہنے لگا تا بن گئی فقہ۔ میں کہا بناؤ فقہ۔ کہنے لگا حلالہ کرانا پوے گا۔ میں کہا مولوی جی حلالہ کرا داں گے، پر ایک گل تے دسو۔ کہنے لگا پوچھو۔ میں کہا حلالہ کران تو بعد جگلا پکا ہو گیا۔ کہنے لگا میاں بیوی راضی تے کی کرے گا قاضی؟ میں کہا قرآن اور حدیث بن کے تو کہنے ہائیڈروجن آکسیجن بن کے مل کے پانی بنا دیئے، ظالمہ تو تے اگ بنا چھڑی۔ اور جب قرآن اور حدیث آ جائے مومن اپنی مرضی کر سکتا نہیں۔ کس نے کہا دین مکمل نہیں؟
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جا بچہ پیدا ہویا اندے کانچے اذان کہنی ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، اس بچے دا نام رکھنا ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، اندہ حقیقہ کرنا ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، اس دے بال رکھ کے چاندی صدقہ دینی ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، اس نو غسل دینا ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، اندی تعلیم و تربیت کرنی ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، اس نو کسنا عرصہ دودھ پلانا ہے، تذکرہ قرآن اندر موجود ہے، اے بچہ بڑا ہویا انہیں وضو کرنا ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، اس نے اذان دینی ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، انہیں نماز پڑھنی ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، اندہ نکاح ہونا ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، انہیں سیاست کرنی ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، انہیں تجارت کرنی ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، اے بیمار رویا ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، اے بوڑھا ہو گیا ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، انہیں والدین بوڑھے ہو گئے نے، تذکرہ قرآن حدیث اندر موجود ہے، انہیں والدین بھی کس طرح تعلیم و تربیت کرنی ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، اتنا بیمار ہویا انہیں آخری کلمات کی کہنے نے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، اے دنیا تو چلا گیا پہلے اکھاں بند کرنیاں نے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، انہیں دو میں گوٹھیں دے بند دینے نے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، انہیں کفن کس طرح تیار کرنا ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، انہیں جنازہ کس طرح پڑھنا ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، انہیں قبر کس طرح کھودنی ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، انہیں قبر چ کس طرح اتارنا ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، انہیں اوپر مٹی کتنی پانی ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، انہیں قبر تے کھڑو کے دعا منگنی ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، انہیں بچے یتیم ہوئے نے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، انہیں وراثت کس طرح تقسیم ہونی ہے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، اے جناب قبراں پھٹن گیا، تذکرہ قرآن حدیث اندر موجود ہے، رب محشر لگائے گا، تذکرہ قرآن حدیث اندر موجود ہے، حساب و کتاب ہوئے گا، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، حوض کوثر آئے گا، تذکرہ قرآن اندر موجود ہے، محبوب پلان گے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، نامہ اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ سے دیتا جائے گا، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، اینو جنت یا جہنم ملے گی، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، محبوب جنت کھلوان گے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، اے جنت سے جائے گا، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، اے جناب جنت تو پانی پیے گا، مشروب پیے گا، دودھ پیے گا، تذکرہ موجود ہے، اے جنت جس دے غلام ہون گے، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، اے رب دا دیدار کرے گا، تذکرہ حدیث اندر موجود ہے، جا تیرے جمن تو لے کے مرن تک، مرن تو لے کے قبر تک، قبر تو لے کے حشر تک، حشر تو لے کے پل صراط تک، پل صراط تو لے کے جنت تک، جنت تو لے کے رب دے دیدار تک دا تذکرہ رب دے قرآن چے ہے اور محمدی حدیث چے ہے۔ زندہ باد حقانیت مسلک اہل حدیث، زندہ باد نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، سید آصف سلطان نقوی صاحب زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، عصمت صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، رفعت صحابہ زندہ باد، بلندی صحابہ، نعرہ تکبیر۔ جاگ دیو ماشاءاللہ۔ انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ آواز کھولو استاد جی۔ مومن کون ہوندہ ہے؟ مومن کون ہوندہ ہے کہ جدو حدیث آ جائے، حدیث مصطفیٰ آ جائے، قرآن آ جائے، پیغمبر دا فرمان آ جائے، پھر مرضی اپنی نہیں، منمانی اپنی نہیں، نہ رائے اپنی چلنی ہے، نہ قیاس اپنا چلنا ہے، نہ سوچ اپنی چلنی ہے، نہ فکر اپنی چلنی ہے، نہ کسی نے غلط کیا ہے، گلہ نہ کرو، گلہ نہ کرو، غلط کیا ہے کسی نے کہ اہل حدیث پیغمبر نو نہیں مندے، اللہ دی قسم میرا عقیدہ ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات تو اللہ نے، سب تو افضل نے، سب تو اللہ نے، نہ آپ جیسا پیدا ہویا نہ پیدا ہوئے گا، نہ آیا نہ آئے گا، نہ آپ جیسا حسین آیا نہ آئے گا، آپ دا جبہ بھی آلہ، آپ دی کملی بھی آلہ، آپ دا اٹھنا بھی آلہ، آپ دا بیٹھنا بھی آلہ، آپ دا مکہ بھی آلہ، آپ دا مدینہ بھی آلہ، آپ دا ممبر بھی آلہ، آپ دا محراب بھی آلہ، آپ دا مسلح بھی آلہ، آپ دا کرتا بھی آلہ، اللہ دی قسمیں سب کچھ آلہ ہے۔ اے اللہ تے کافر بھی مندے سن، اے اللہ تے مکے دے کافر بھی مندے سن، اے اللہ تے جھگڑا ہی کوئی نہیں سی، اے اللہ تے
اختلاف کوئی نہیں سی، اے اللہ تے رولا ہی کوئی نہیں سی، نہیں تو او بھی بندے سن کی کہندے سن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکے دی گلیاں تے چلدے اجے نبوت دا اعلان نہیں کیتا، کافر انگلیاں چوک کے کہندے اے کائنات دا سب تو سچا انسان جا رہا ہے، سب تو سچا انسان جا رہا ہے، آلہ مندے سن، سب مندے سن، لیکن مندے کی نہیں سن، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول، رسول نہیں سی مندے، رسول تے جھگڑا سی۔ قرآن نے کی کیا فرمایا إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ، اچھی آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما اکثر کہن دیا سن اللہ انصار تے رحمت کرے، اللہ انسان تے برکت کرے، اللہ انصار تے رحمت کرے برکت کرے۔ کسے نے پوچھا اما جی تسی انصاریاں نو اس طرح دعاواں کیوں دیندے ہو؟ فرماندے سن آیت پردہ رات نو نازل ہوئی، عشاء تو بعد نازل ہوئی، پیغمبر نے پڑھ کے دسیا کہ مومنہ دے اتے عورتاں دے اتے پردہ فرض ہو گیا ہے، ساری رات ساری رات ساری رات انصار دیاں عورتاں ٹاکیاں کٹھیاں کر کے کپڑے کٹھے کر کے ساری رات ٹاکیاں جوڑ دے رہی ہیں، کپڑے جوڑ دی رہی ہیں۔ صبح فجر دی نماز تے ایک عورت بھی ایسی نہیں سی جیڑی بے پردہ نظر آئے، کیونکہ جان دے سن وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول، محمد تے اللہ دے رسول نے، وہ ساری رات جوڑ دیا رہیاں جوڑ دے رہیاں جوڑ دیا رہیاں تے پاک بدن تے آرو والے آلیاں تار دی رہیاں تار دیا رہیاں، اینے تار چھڑے اینے تار چھڑے، اٹھاؤ ٹک ٹوک ٹک ٹاک ٹک ٹوک ٹک ٹوک شیخ صاحب دا میں اکاؤنٹ ہے، اٹھاؤ ٹک ٹوک، مسلمان دی بیٹی ہے، اے نچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، اے فریم حاصل کر رہی ہے، اے فریم حاصل کر رہی ہے۔ نبی پاک نے کی فرمایا ایک بندے ایک عورت دی وجہ تو تین یا چار بندے جہنم اندر جان گے، اس دا بھائی جہنم اندر جائے گا، اس دا باپ جہنم اندر جائے گا، اس دا جناب خامن جہنم اندر جائے گا۔ کیوں جہنم اندر جائے گا؟ وہ فحاشی بدکاری دیکھ رہا ہوئے گا لیکن منع نہیں کرے گا۔ میں پوچھنا چاہنا وہاں جن دی بہن دے اٹھے ٹچ موبائل ہوئے او بائی بھی آکھے میں غیرت مند ہاں، اللہ دی قسمیں دسو بغیرتاں دے کیڑے سنگ ہوندے نے؟ او ساری ساری رات موبائل پکڑ کے کھیڑ دی رہے۔ استاد جی آدھے ہوندے نے جن دی بہن دے اٹھے موبائل آ گیا سمجھو غیر محرم ہوندے کول آ گیا، نہیں روک سکدے۔ امام صاحب گزر رہے نے، کسے نے پوچھا امام صاحب دیوس کنوں کہندے نے، دیوس کنوں کہندے نے، دیوس کس نوں کہندے نے؟ امام صاحب دی بیوی نے پردہ نہیں کیتا تے امام صاحب کیڈے تقوی والے، فرمایا لوگو جنہیں دیوس دیکھنا ہوئے امام نو دیکھ لوے۔ اللہ کی قسم دیوس بن گئے سارے، مولوی بھی تے دوسرے بھی نہیں پردے کا کہہ سکتے، نہیں ہماری بہو بہنیں پردہ کرنے والی جن کی شادیوں پہ ساری ساری رات ڈھولک بج رہا ہو، پورے محلے کے آوارہ لڑکے لڑکیاں کٹھے ہوں، رقص ہو رہا ہو، ڈانس ہو رہا ہو، باپ پہلی صف کا نمازی ہے، اس کو کہتے ہیں حضرت جی آج گھر میں رہنا، آج ہم نے پورا کنجر بننا ہے، اسے کہتے ہیں تم مسجد میں سو جاؤ، اور اللہ نہ کرے شادی ہو پھر لڑکے کی سائیوال یا آری والا یا پاک بدن سے لڑکی کو بلایا جاتا ہے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، سٹیج لگا ہوا ہے، شراب پی رہے ہیں، نبی تو ڈپٹہ دینے آیا، اس نے ڈپٹہ وہ بھی پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بھی کہتی ہے وما محمد الا رسول۔ پورا گاؤں دیوس بن گیا، آسمان پھٹ نہ جائے، زمین شگ نہ ہو جائے، کوئی غیرت مند نہیں جو آگے بڑھے اور کہے کہ یہ
محمد کی امت کی بیٹی ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا مسلمان مسلمان کا، تو یہ میری کیا لگی بہن، اس کے اوپر سے پیسے پھینکے جا رہے ہیں۔ نبی تو اوڑھنا دینے آیا، تم اتارنے والے ہو۔ یہ تھا رسول، یہ تھا حدیث، یہ تھا پیغمبر کو تم نے مانا۔ نبی کا کیا حکم تھا؟ کافر کی بیٹی آئی، آپ نے یا ایھا المزمل اپنی کملی کو اتارا اور اس کے سر پہ دیا، فرمایا اگر تم میرے پاس رہے تجھے فاطمہ والا پیار دوں، اور اگر تو جانا چاہے تو میرے صحابہ تجھے چھوڑ کے آئیں۔ کیا یا رسول اللہ میں جانا چاہنی ہوں؟ سیدنا علی کی قیادت میں قافلہ گیا، حاتم طائی کی بیٹی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، سامنے بھائی آیا، اندر بہن آنے لگی، کہنے لگا ٹھہر جا، پہلے یہ بتا کہ اتنے نوجوانوں کے درمیان تیری عزت بھی سلامت رہی کہ نہیں؟ تو بہن کیا کہنے لگی، عدی اتنی غیرت والا ہوتا تو مجھ کے چھوڑ کے کیوں آتا، اور اگر تو محمد کے یاروں کے بارے میں پوچھے، اللہ کی قسم اتنا حیا تو بھائی ہے، تیری آنکھوں کے اندر بھی نہیں ہے جتنا محمد کے یاروں میں ہے۔ یہ تھے جنہوں نے رسول کو رسول کی حیثیت سے تسلیم کیا، جنہوں نے کلمہ پڑھ کے کلمے کا حق ادا کیا۔ مسلمان کی تم تعریف پڑھو، پتہ کیا ہے؟ مسلمان لفظ مسلم سے نکلا ہے، اور عربی میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک کے اندر نکیل ہو، اور وہ نکیل ایک بچے کے ہاتھ میں ہو، پھر وہ بچہ اس کو لے کے چلا جائے، جب دل کرے اس کو کھانا کھلائے، جب دل کرے اس کو پانی پلائے، جہاں دل کرے اس کو باندھے، جہاں دل کرے بٹھائے، جہاں دل کرے اسے رکھے۔ اسے کہتے ہیں مسلمان۔ اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو سر سے لے کے ناخن تک محمد کا غلام ہو، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے مجھ سمیت، کیونکہ ہمارے باپ دادے نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے کیونکہ ہمارے بھائی نے کلمہ پڑھا ہے، باپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ نہ سوچ کے پڑھا، نہ فکر سے پڑھا، اور کلمہ بھی حلق سے نیچے گیا ہی نہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ انؤمنو کما آمن السفہاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ایسے لانا پڑے گا جیسے یہ لے کے آئے۔ سفہاء، نعوذ باللہ، پاگل، دیوانے، مجنون، کہ جن کو بیوی کی فکر نہیں، جن کو بچوں کی فکر نہیں، جن کو اولاد کی فکر نہیں، جن کو عزیز و اقارب کی فکر نہیں۔ نبی آواز دے یہ لگے بازار چھوڑ کے آ جائیں، نبی آواز دے یہ بیوی بچے چھوڑ کے آ جائیں، یہ نہ دیکھے کہ بھائی کے مقابلے میں باپ ہے یا باپ کے مقابلے میں بھائی ہے، کیونکہ وہ جان گئے تھے وما محمد الا رسول، محمد رسول نے فرمایا انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ڈر جائے جو پیغمبر دی مخالفت تو، فرمایا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ ڈر جائے جو مصطفیٰ دی مخالفت نہ کرے جو، ورنہ اللہ مصیبتاں تے فتنے تے پا دائے گا۔ رسول دی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد، آخری حدیث سنو، اٹھو نا، تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد
پھر کہہ دو تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ اجازت دے دو، یا رسول اللہ اجازت دے دو، میں عشاء تے فجر دی نماز گھر پڑھ لیا کراں۔ یا رسول اللہ میرا گھر مدینے تو باہر ہے، رستہ دشوار ہے، راہ اندر موزی جانور نے، راہ اندر کانٹے دار نے، نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، کوئی لے آن والا کوئی نہیں، رات نو اندھیرا ہوندا ہے، کوئی جانور نہ ڈس لے، یا رسول اللہ اجازت دے دو۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے عبداللہ تو عشاء تے فجر دی نماز گھر ہی پڑھ لیا کری۔ جدو جان لگے نا فرمایا عبداللہ کیا اذان دی آواز تیرے کان چ آندی ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جی اذان دی آواز تیرے کان چ آندی ہے، میں محمد دا حکم ہے نماز مسجد دے اندر ہی آ کے پڑھی۔ تے عبداللہ نو کی کہنا چاہیے سی ٹھیک ہے یا رسول اللہ کدے آ جا کراں گا کدے نہ آیا کراں گا، نبینا وکھدا نہیں ہونا، نہیں ملدی ہونی، کدے آ جا کراں گا کدے نہ آیا کراں گا، لیکن وہ جان دے سن وما محمد الا رسول، پڑھو میرے نال وما محمد، اچھی پڑھو تانوں ادھا مولوی بڑھا کے جاواں گے، وما محمد الا رسول، اچھی پڑھو مل کے تانوں باہر مولوی ٹکرے تسی کی کہنا ہے وما محمد، تانوں کوئی ملے کی سن کے آئے ہو تسی کی کہنا ہے وما محمد، جے تانوں پوچھے تسی کدھر جا رہے ہو کی کہنا ہے وما محمد، پڑھو اے منہ کو چکی کھڑے جو وما محمد الا رسول، صبح اٹھو تے کی کہنا وما محمد الا رسول۔ اللہ دی قسم جے ایت دا مطلب سمجھ آ گیا تے زندگی سنور جائے گی، کیونکہ وما محمد الا رسول، محمد اللہ دے رسول نے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یا رسول اللہ پھر تہاڈا حکم ہے آرڈر ہے، پھر اجازت دے دو مینوں آج تو بعد عشاء تے فجر دی اذان عبداللہ ہی دیا کرے گا، کیونکہ وما محمد الا رسول، رسول ہوندا جن دی مخالفت نہیں ہوندے۔ فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سنو لوگو ہمارا عقیدہ سنو، اللہ کی قسم آئیے ہمارے سامنے آئیے، میں رفع یدین کیوں کرتا ہوں؟ صحیح البخاری اندر 5 حدیث ہیں، میرے پیغمبر نماز شروع کرتے، نماز سے جناب رکوع سے سر اٹھتے، رکوع جاتے سر اٹھاتے اور 2 رکعتوں کے درمیان رفع یدین کرتے تھے۔ میں ہاتھ سینے پہ کیوں باندھتا ہوں؟ میرے پیغمبر جناب ہاتھ سینے پہ باندھتے تھے، میں جناب آمین اونچی کو کہتا ہوں، اٹھاؤ صحیح البخاری، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اونچی آمین کہتے تھے، میں پاؤں سے پاؤں کیوں ملاتا ہوں؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر جناب فاتحہ پڑھتے تھے، حدیث موجود ہے، میرا ہر عمل حدیث پہ قائم ہے، میرا اٹھنا اور جینا، میرا مرنا اور جینا، میرا مرنا اور جینا، میرا مرنا اور جینا حدیث پہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم حدیث کو تھام لو، حدیث ضروری ہے، حدیث لازم ہے، حدیث کے بغیر گزارا کوئی نہیں، حدیث آ جائے چاہے بیان کرنے والا کوئی ہو، روایت جناب سندن ٹھیک ہو، اللہ کی قسم اس کو لے لو۔ میرا ہر عمل ہر نظریہ میرے میں ہزاروں خامیاں ہوگی، میرے اساتذہ میں ہزاروں خامیاں ہوگی، میرے شیخ میں ہزاروں خامیاں ہوگی، لیکن رب کعبہ کی قسم میرے مسلک میں خامی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر لاؤ تو میں قرآن سر پہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم اگر کہو تو میں جناب الفن کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم اگر کہو تو میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم بریلویت میں رہا ہوں، بریلویت پڑھی بھی ہے، اللہ کی قسم اہل تشیع میں رہے بھی ہے، پڑھے بھی ہیں، میرے داد کے ابھی تک اہل تشیع پہ قائم ہے، میرے ننکان کا ابھی جناب بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں، میں خود اس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ اللہ کی قسم یہ جناب جلسے جلوس یہ دروس یہ ہم نے پیشہ نہیں بنائے، نہ کاروبار بنائے نہ معاملات بنائے، جب بھی کسی نے ٹائم لیا کبھی ڈیمانڈ کوئی چیز نہیں کی، میں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم سب کچھ چھوڑ کے اس مسلک میں کیوں آئے ہیں؟ خود ریسرچ کی ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آداب اس میں جناب ہر حدیث پہ اگر عمل کرنے والے ہیں
تو وہ اہل حدیث ہیں. یہ ہمارے سامنے لائیے, ایک روایت پڑھیے جو سندن ٹھیک ہو, میں ماننے کا انکار کروں. جاؤ اہل حدیث کی طرح کوئی اور دعویٰ کرے, بریلوی اٹھے میرے بھائی میرے دوست, لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, انتشار نہیں, گالی نہیں, ایک دوسرے پر جناب تبرہ نہیں, خدا کی قسم محبت کرنے کو تیار, گلے لگانے کو تیار, محبت کرنے کو تیار. لیکن دعویٰ کیا ہے کہ آؤ پہچان لو, کپڑا لینے جاتے ہو تو جناب تحقیق کرتے ہو, فروٹ لینے جاتے ہو تحقیق کرتے ہو, اپنے زندگی کے ہر عمل میں تحقیق کرتے ہو, جوتا لینے جاتے ہو تحقیق کرتے ہو, اور جوتے تو ہی وزنی دین سمجھیا, دین کو اتنا نیچا گرا دیا. یہ زندگی آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی, کل نہیں تو پرسوں. 3 سوال ہوں گے, من ربو کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا. کیا ساری عمر ایسے ہی رہنا ہے؟ جہاں کوئی لگا ٹھیک لگا, جہاں کوئی لگا رہنے دو. چور آ جائے تو چور چور کرتے ہو, کیوں نہیں کہتے؟ موٹر سائیکل کی لائٹ جل رہی ہو دن میں, سبھی اشارے کرتے ہیں کہ بند کرو اس کو. کسی کا سٹینڈ نیچے ہو تو سب اشارے کرتے ہیں. میں کہ کیوں کرنا ہے؟ کہنے لگا وہ ڈگ جائے گا, میں کہ ڈگن دے. کہنے لگا سٹ لگ جائے گی, میں کہ لگن دے. کہنے لگا ایڈے ظالم. کہنے لگا خون لکڑے آئے گا, میں کہ لکڑن دے. فروٹ کھاوے گا تو خون دوبارہ بن جائے گا. کہنے لگا اندر نقصان ہوئے گا, میں کہ ہون دے. تینوں اتنی فکر کہ گر جائے گا, نقصان ہوئے گا, تو میں کیوں نہ روکا. انما المشرکون نجس, جو جہنم اندر چلا جائے گا, اللہ دی قسمیں دنیا اندر دوبارہ بھی صحیح ہو جائے گا. چنگا ڈاکٹر لاب لے گا, چنگا طبیب لاب لے گا, جو فروٹ کھا لے گا سیٹ ہو جائے گا. لیکن جو جہنم اندر چلا گیا تو پھر بندہ واپس نہیں آئے گا. مشرک بندہ جہنم چو واپس نہیں آئے گا. اٹھو, اللہ کی قسم تحقیق کرو, ریسرچ کرو, میری آخری باتیں سنو. اللہ کی قسم ایک روایت لاؤ, ایک مسلک بتاؤ, ایک جناب مسئلہ بتاؤ جو ہم پیغمبر کی حدیث کے خلاف کر رہے ہو. میں ابھی چھوڑنے کو تیار, میں ابھی اعلان کرنے کو تیار کہ یہ مسئلہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, میرے پیغمبر کی حدیث نہیں ہے. میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا, میں چھوڑنے کو تیار. تو بھی اعلان کر کہ ایک روایت لاؤ, ایک قرآن کی آیت لاؤ, جناب ہمارے سامنے پڑھو. تو ایک نہیں, اللہ کی قسم میں ہزاروں حدیث تیرے سامنے پڑھ سکتا ہوں. تو ایک آیت کر رہا ہے, میں سینکڑوں آیات تیرے سامنے جناب پڑھ سکتا ہوں. تیری جناب عقیدہ رب کے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, تبرہ نہیں. آؤ مان لو کیا, وما محمد الا رسول. حدیث آن تو بعد مرضی اپنی نہیں, منمانی اپنی نہیں, رائے اپنی نہیں, قیاس اپنی نہیں. تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد پڑھ دا حدیث تسی اٹھی جاندے جو متا ہے, میں دل سی 3 بجے بس کرا. وما محمد الا رسول, محمد اللہ دے رسول نے. اور رسول کس نو کہندے نے؟ شیخ صاحب جڑی روایت پڑھ رہے سن, کافراں تے مسلمان دے جڑا میدہ ہو رہا ہے, فرمایا اے میدہ کافران دے درمیان تے مسلماناں دے درمیان ہو رہا ہے. تسی روایت اگے سن لئی جڑی اگے میں سنانا چاہنا وا. سیدنا عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اسی حق تے نہیں. فرمایا کیوں نہیں عمر؟ فرمایا کافرانہ لڑدے شہید ہو جائیے, کیا جنت سے نہیں جاوان گے؟ فرمایا کیوں نہیں عمر؟ فرمایا اگر مارے جان جہنم سے نہیں جان گے. فرمایا کیوں نہیں عمر؟ یا رسول اللہ انی نیوی ہو کے صلح کرن دی کیڑی لوڑ سی. فرمایا انی رسول اللہ, انی رسول اللہ. سیدنا عمر فرماندے نے گل سمجھ نہیں آئی. میں گیا کندے کول؟ صدیق کول. واہ صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے. واہ صدیق اکھو رضی اللہ تعالی. اللہ دی قسم صدیق بڑا مظلوم ہے. کنا مظلوم ہے صدیق, جڑا غار دا ساتھی, جڑا بازار دا ساتھی, جڑا حجر دا ساتھی, جڑا سفر دا ساتھی, جڑا جے قبر چے بھی نبی دا ساتھی. تے معصوم کنا ہے, معصوم کنا ہے صدیق. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر موقع تے صدیق نال رہا ہے. کوئی ایک موقع ایسا نہیں جتھے صدیق نہ ہوئے. تے اج کالا کی کہندا ہے صدیق ہی مومن نہیں, جنہ دی وجہ تو ایمان ساڈی زندگی چے آیا.
اج او کہندے نے صدیق محمد نہیں. آؤ صدیق دی چھوٹی جی شان سنا دواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے, ایک بندہ صدیق نو گالیاں کڈ رہا ہے. ادوں دے کافر بھی صدیق نو گالیاں کڈدے سن. کافر صدیق نو گالیاں کردے سن. سید صدیق خاموش نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے نے. صدیق نو گالیاں کر رہے ہیں, نبی پاک مسکرا رہے نے. صدیق دا صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا. سیدنا صدیق نے بھی جواب دینا شروع کر دیتا تے نبی پاک چپ ہو کے چل دیتے. صدیق پیچھے دوڑے, یا رسول اللہ جدوں مینوں گالیاں کر رہے سی تسی ہس رہے سو, تے میں جواب دیتا تے تسی ٹر پے جو. فرمایا صدیقو تینوں گالیاں کٹ رہا سی, اسمان تو فرشتہ تیرا جواب دے رہا سی. اسمان تو تکبیر, شان صحابہ, شان صدیق اکبر, شان فاروق اعظم, شان عثمان غنی, شان علی المرتضی, شان طلحہ, شان سعد, شان سعید, شان عبیدہ بن جراح, سیاست امیر معاویہ, شان امی عائشہ صدیقہ, شان صحابہ, شان تابعی, شان وہابی, مسلک حق اہل حدیث, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ شیخ صاحب تانوں کیویں ترتیب نال لے کے آئے نے, بڑی ترتیب نال تانوں لے کے آئے نے. وما محمد الا رسول, وما محمد الا رسول. میں گل کتنے کر رہا سا؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں مسئلہ سمجھ نہیں آیا, مسئلہ سمجھ نہیں آیا. میں چلا گیا صدیق کول, میں کیا صدیق کیا اسی حق تے نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں عمر؟ فرمایا کافراں نال لڑدے شہید ہو جائیے, اسی جنت چ نہیں جاواں گے. کیوں نہیں عمر؟ فرمایا جہنم چ جان گے. فرمایا کیوں نہیں عمر؟ فرمایا صدیق اینی نیویں ہو کے صلح کرن دی کیڑی لوڑ سی؟ فرمایا ہوا رسول اللہ, او اللہ دے رسول نے. فرمایا گل سمجھ نہیں آئی تے صدیق نے کی کیا؟ فرمایا عمر جس نو نبی مان لیے, جس نو نبی مان لیے, جس نو رسول مان لیے, اس دی کسے بات دا انکار ہی ہو سکتی؟ کیونکہ وما محمد الا رسول. میں تانوں لیندا آیا ہوں آخری حدیث سنو. تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دے پیچھے دوڑ رہے نے. پیغمبر جدو ہجرت کر کے جا رہے نے, سیدنا رکانہ پیچھے دوڑ رہے نے. فرمایا جا رکانہ واپس چلا جا. رکانہ پیچھے ہی دوڑ رہا ہے. میں حدیث مختصر کردہ جاواں. سیدنا رکانہ پیچھے جان لگے. فرمایا رکانہ سن لے, ایک وقت آئے گا جدو کسرا فتح ہو جائے گا اور کسرا دے کنگن تیرے ہاتھ چے آ جان گے. سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھے تے مسلمان ہو گئے. کیونکہ وما محمد مٹھے بہ گئے ہو, وما پڑھ لو آخری دی سے, وما محمد الا رسول, محمد اللہ دے رسول نے. آؤ لوگو حدیث کتنی ضروری ہے, حدیث کتنی سچی ہے, حدیث کتنی پکیزہ ہے. سیدنا رکانہ نو فرمایا رکانہ ایک وقت آئے گا کسرا دے کنگن تیرے ہاتھ چے آ جان گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے. سیدنا عمر دا دور آ گیا, صدیق دا دور آیا. سیدنا صدیق بھی دنیا تو چلے گئے. صدیق دے دور چے سیدنا رکانہ زخمی بیمار ہو گئے. حکیم طبیبہ نے جواب دے دیتا. فرمایا اولاد رو رہی ہے, تڑپ رہی ہے. کہنے لگے رکانہ کہندے نے رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا تسی دنیا تو جان لگے جو. حکیمہ نے جواب دیتا, طبیبہ نے جواب دیتا. فرمایا سن لے رکانہ کہندے نے اللہ دی قسم مینوں موت نہیں آ سکتی, کیونکہ نبی پاک فرما گئے سن کہ رکانہ کسرا دے کنگن تیرے ہاتھ چ آ جان گے. ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن محمد دا کول غلط نہیں ہو سکتا, کیونکہ وما محمد الا رسول. سیدنا عمر دا دور آ گیا, کسرا فتح ہو گیا. آواز لگائی گئی لوگوں کسرا دے کنگن مدینے دے چوک چے آ گئے نے. آ جاؤ تے پا جاؤ, آ جاؤ تے پا جاؤ, جس نو پورے آ جان لے جاؤ. سارے صحابہ آندے نے پیندے نہیں, سارے صحابہ آندے نے تے جناب کنگن پورے آندے نہیں. جی میں تانوں میری ہن سمجھ آندی نہیں کہ آ رہی.
सैयदना रुकाना रजी अल्लाह तआला नो सहाबा इकराम आ रहे ने कंगन पा रहे ने क्योंकि कंगन पूरे नहीं आंदे किवें पूरे आण वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। हदीस कितनी ज़रूरी है, कितनी पकीज़ा हदीस, कितनी पैगंबर दी बात पकीज़ा है। सैयदना रुकाना भी आ गए कंगन चुके, कंगन पूरे आ गए, रुकाना रोन लग गए। सहाबा इकराम मुबारक दे रहे ने रुकाना खुश किस्मत खुश नसीब है तेन किसरा दे कंगन पूरे आ गए, तू क्यों रो रहा है? कहते काश अज जिंदा होंदे, काश ते मौलवी कहते ने नहीं जिंदा ने, वो की कहते ने काश अज जिंदा होंदे, मौलवी कहते जिंदा ने। मैं क्या जिंदा ने? कहते हाँ। मैं क्या किथे ने? कहते इत्थे ही ने। मैं क्या बड़े खुश नसीब होवांगे जे साडे हाथी नबी दे पैरां नूं लवा दो। कहन लगा ये हाथ इस काबल नहीं। मैं क्या अच्छा। मैं क्या कितने खुश नसीब होवांगे आप दा लाभ मुबारक जनाब साढ़े हाथे डिग जाए, असी उन्होंने चट लईए। कहन लगा हाथ काबल नहीं, जनाब जबान काबल नहीं। मैं क्या नबी पाक ही दिखा दो। कहन लगा अखां काबल नहीं कि नबी नू देख लैन। मैं क्या तैनू किन्ने दसिया है कि नबी इत्थे? अल्लाह समझाण ते आवे ते जानवर नू समझा दिंदा। समझाया सी नबी पाक दुनिया तो चले गए, आप दी उठनी मदीना छोड़ के चली गई। मैं मौलवी ने कहा जिंदा ने? कहने लगा जिंदा ने। मैं कहा इत्थे ही ने? कहना इत्थे ही ने। मैं कहा सहाबी किस नूं कहंदे ने? कहना जेड़ा नबी नूं वेख लवे। मैं कहा ताबी किस नूं कहंदे ने? कहना जेड़ा ताबी नबी जेड़ा सहाबी नूं वेख लवे। मैं कहा सहाबी किस नूं कहंदे ने? कहंदा जिन्हें नबी नूं देखिया होए। मैं कहा ताबी किस नूं कहंदे ने? कहंदा जिन्हें सहाबी नूं देखिया होए। मैं कहा नबी सहाबी किस नूं कहंदे ने? कहंदा जिन्हें नबी नूं जनाब देखिया होए। मैं कहा ताबी किस नूं कहंदे ने? कहंदा जिन्हें सहाबी नूं देखिया होए। मैं कहा तबा ताबी किस नूं कहंदे ने? कहना जिन्हें ताबी नूं देखिया होए। मैं कहा सहाबी किस नूं कहंदे ने? कहना जिन्हें जो तानू समझ कोई नहीं आ रही। मैं कहा सहाबी किस नूं कहंदे ने? कहना जिन्हें नबी नूं वेख लिया होए। मैं कहा ताबी किस नूं कहंदे ने? कहना जिन्हें सहाबी नूं वेख लिया होए। मैं कहा तबा ताबी किस नूं कहंदे ने? कहना जिन्हें ताबी नूं देख लिया होए। मैं कहा सहाबी किस नूं कहंदे ने? कहना जिन्हें नबी नूं देख लिया होए। मैं कहा नबी जिंदा ने? कहने लगा जिंदा ने। मैं कहा फिर सहाबी ते ताबी ते तबा ताबी क्यों बने ने? जे नबी जिंदा होण ते सारे सहाबी होण। कहने लगा एक सहाबी बनया नबी तो बाद। मैं केड़ा? कहंदा रहमतुल्लाह अलैह। अब मैं क्या रहमतुल्लाह अलैह क्यों? रजी अल्लाह तआला अन्हु आख। तू सहाबी दा दावा कर, तेनू सिपा साहब वाले वजन। और ये सहाबी ये ताबी ये तबा ताबी ये इसकी तकसीम क्यों हुई? क्योंकि इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलविया ने क्या कुल भी फज़लिल्लाहि व बिरहमती व बिज़ालिका फलयफ़रहू। एक नवा डंगर आया है, उन्हें की आख्या है? कहंदा अल्लाह ने क्या ढोल बजाओ। सुने क्लिप? सुने कल परसों आया। कहंदा अल्लाह ने क्या ढोल बजाओ। हाफिज़ साहब तुसीं सुनिया होना। फलयफ़रहू कहना खुशी मनाओ। मैं कहा खुशी दी मैना की है? कहना ढोल बजाओ। मैं कहा की बजाइए? कहने लगा ढोल बजाओ। मैं कहा की कहिए? कहने लगा ढोल बजाओ। मैं कहा के चे ढोल बजाइए? कहने लगा भाभीओ सुनो भाभीओ तुसी कहंदे जो नबी दी आमद दी खुशी कोई नहीं। अल्लाह ने जनाब जदों पैगंबर दुनिया तो आए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जनाब 3 झंडे लाए। मैं कहा किथे? कहने लगा एक पहले समान थे, एक जनाब बैतुल्ला थे, एक मस्जिद नबी थे। मैं कहा किथे? कहने लगा एक बैतुल्ला थे, एक पहले समान थे, एक मस्जिद नबी थे। मैं कहा फिर दस किथे? कहने लगा एक पहले समान थे, एक मस्जिद नबी थे, एक बैतुल्ला थे। मैं कहा तू गया समान थे? कहने लगा नहीं। मैं कहा तू झंडा वेख्या है? कहने लगा नहीं। मैं कहा हदीस से आया है? कहने लगा नहीं। मैं कहा तैनू किन दसिया? ख्वाब जी आ गया? और तैनू किसने दसिया है? ते उस्ताद जी आदे होंदे ने जड़ा मुशरक होंदा है अकल थले रख के आप उत्ते बह जांदा है। मैं कहंदा किवें जी? मैं कहा जदों नबी पैदा होए। कहने लगा हाँ। मैं कहा तीजा झंडा किथे सी? कहने लगा तीजा झंडा मस्जिद नबवी च सी। मैं कहा जदों नबी आए किथे आए? कहने लगा मक्के च आए। ते मैं कहा मस्जिद नबवी कदों बनी? कदों बनी? जदों आप मदीना गए। ते आफा जी नबी मदीने कदों गए? ते जदों हिजरत होई उदों नबी दी उम्र किन्नी सी?
53 ਸਾਲ ਤੇ ਜੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਮਈ ਯਸ਼ਾਕੇ ਕਿਰ ਰਸੂਲ ਵਮਈ ਯਸ਼ਾਕੇ ਕਿਰ ਰਸੂਲ ਮਿਨ ਬਾਦੀ ਮਾ ਤਬਯਨ ਲਹੁਲ ਹੁਦਾ ਵਯਤਬਿ ਗੈਰ ਸਬੀਲਿਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਨੁਵੱਲਿਹੀ ਮਾ ਤਵੱਲਾ ਵਨੁਸਲਿਹੀ ਜਹन्नम ਵਸਾਤ ਮਸੀਰਾ। अल्लाह इसे तरह जलील कर देंदा जेड़ा हदीस दी नाफरमानी करदा है। कहने लगा नहीं जी ढोल बजाओ ढोल बजाओ ढोल बजाओ। मैं कहा केते बजाइए? कहने लगा नबी पैदा हो गए। मैं कितने लिखा है? कहने लगा कुरान च। मैं कहा कितने? कहना फल यफराऊ दा माना ढोल बजाओ। कहना फल यफराऊ दा मैंने इंज खुशी इंज हुंदी खुशी तो आती है भंगड़ा पाओ। मैं कहा मौलवी जी भंगड़ा पाइए? कहने लगा पाओ। मैं कहा ऐत किंदे ते नाज़िल होई? कहने लगा नबी ते। मैं कहा नबी तो बाद कौन आए? कहने लगा सहाबा। मैं कहा सहाबा तो बाद कौन आए? कहने लगा ताबी। मैं कहा ताबी तो बाद कौन आए? कहने लगा तबा ताबी। मैं कहा तबा ताबी तो कौन आए? कहने लगा इमाम आए। मैं कहा इमामा तो बाद कौन आए? कहने लगा मुहद्दिस आए। मैं कहा मुहद्दिस तो बाद कौन आए? कहने लगा बुजुर्ग आए। मैं कहा बुजुर्गों तो बाद कौन आए? कहने लगा असी आए। ते तुहाडे चों कई ऐसे बुजुर्ग ने जिहड़े दस्सणगे कि 40 जनाब 12 पहले वफात मनाई जाती सी। बुजुर्गो एवें गल 12 पहला वफात मनाई जाती सी ते मौलवी नूं 2022 च पता लग्या है कि फल यफराऊ दा मैना ढोल बजाना है। एवें हाल होंदा है वमई यशाके किर रसूल वमई यशाके किर रसूल मिन बादी मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम वसात मसीरा। असीं जा रहे होइए साढ़े नाल होण साढ़े उस्ताद। चलो आखिरी गल सुन लो क्योंकि पिछले ने भी आखिरी करके मैनू 12 बजे तक लिया तो मैं तुहानूं लियावांगा 1 बजे तक। नाराज तो नहीं होंदे? नाराज तो नहीं होंदे? हो गए तो की कर लोगे? ये दोबारा मिलाओ कोई नहीं। फरमाया की क्या है? उस्ताद जी कहने लगे चलिए असी जा रहे हैं। सामने जनाब गए थे उत्थे जनाब 3 शगिर्द होई है तो उस्ताद जी कहने लगे सारा कुरान पढ़ना है। मैं कहा उस्ताद जी 3 नूं 10 सपारे आंदे ने ते मैनू कल्ले नूं 10 आंदे ने जेड़े नाल दे 2 होण ना उठ के बाहर चले जा करन। और मैं कहा उस्ताद जी मैं कल्ला पूरा कुरान रात च किवें पढ़ा? कहने लगा पुत्र मेरे को बड़े कुलिये ने। मैं कहा दसो उस्ताद जी। कहने लगा तू कुरान ते पढ़ी जा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं कहा ठीक है उस्ताद जी हुण घंटे च पढ़ देने आ। मैं पढ़ी गया बिस्मिल्ला 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 करके थल्ली गया। एनी देर च उस्ताद दे कोल आके मुंडे बैठ के वेखण लग गए। वो कहने उस्ताद जी ये कंप्यूटर कुरान पढ़ रहा है ये किस तरह का कुरान पढ़ रहा है? उस्ताद खंगूरे मार रहा मैनू पता ही कोई नहीं। मैं तो आपका काम चल रहा जो बंदे कहे ना उस्ताद कहना शाह लूजा पढ़िया। मैं कहा हाँ जी उस्ताद जी। कहने लगा ये की है? मैं कहा बिस्मिल्लाह पढ़ी जाना। कहने लगा उन्होंने सामने पढ़ रहे हैं। मैं कहा जायज़ नहीं। कहने लगा जायज़ है। मैं कहा पढ़ ली है। कहने लगा उन्होंने सामने जायज़ नहीं पिछों पढ़ जो जान। मैं कहा सामने की है? कहने लगा सामने जायज़ नहीं सामने जायज़ ते पिछों जायज़ है। मैं कहा अल्लाह जी ये की कहंदा है? फरमाया वमई यशाके किर रसूल मिन बादी मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुअमिनीन। हुण आखिरी वाक़या सुनो बड़ा ही असीं तो जा रही है ना तग्गों आगे कुत्ते की आ गए बोलो तुहाडे चों कई अगे आणगे अग्गों की आ गए नाराज़ हो गए। हुण वेख काम सख्त होया ना ते मूँह किवें हो गए? पहलां बड़े खुश सो कुछ ऐसा करना पैंदा। अगों आ गए कुत्ते तो मैं कहा उस्ताद जी कुत्ते आ गए। कहने लगा पुत्र पढ़ो। मैं कहा की उस्ताद जी? कहने लगा पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं कहा उस्ताद जी कुत्ते का सलात ना की तलक है? कहने लगा पुत्र बड़ा तलक है। मैं कहा की तलक है? कहने लगा पुत्र जे कुत्ता आया भाभी। मैं कहा जी उस्ताद चस करा। मैं कहा उस्ताद जी। कहने लगा जे पुत्र कुत्ता आया भाभी। मैं कहा जी उस्ताद जी। कहने लगा भाभी होया तो सीधा लात नूं आएगा। मैं कहा इनू लाजमी शैन है इनू बैठा रहने दे। कहने लगा नहीं पुत्र जे कुत्ते होए ओ बेली नाराज ना हो जाना मैं नान देता। जे कहने लगा उस्ताद जी मैं आपदा नाम लैदा ना तो कहने लगा जे पुत्र जे कुत्ते होए सारे ओ। मैं कहा मुड़। कहने लगा पीछे टुर जाएंगे। मैं कहा अल्लाह जी। मैं कहा उस्ताद जी सलाद दा कुत्ते ना कितन लगे? कहने लगा पुत्र तू पढ़। असीं पढ़न लग गए सारे बज गए एक साढ़े वाल आ गया। उस्ताद ने कहा फड़ लो टंबा ये वाबी है। मैं कहा अल्लाह जी कुत्ता वाबी सुन्नी ते अल्लाह की आंदा है ले दिसो परेशान ना हो। ये उदों ही होंदा है जदों बंदा अकल थले रख के आप उत्ते बह जावे। वमई यशाके किर रसूल मिन बादी मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम वसात मसीरा।
जाओ हमारा अकीदा हमारा नजरिया तेरे सामने रख दिया, हदीस आने के बाद मर्जी अपनी नहीं, मन अपनी अपनी मनमानी अपनी नहीं। अल्लाह की कसम मैंने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे पैगाम मिला एक अल्लाह है एक उसका रसूल है। जब मैंने हदीस पढ़ी तो मुझे पैगाम पड़ा एक अल्लाह है एक उसका रसूल है। जब मैंने कुरान पढ़ा मुझे पैगाम मिला एक अल्लाह है एक उसका रसूल है। जब मैं बड़ा हुआ मैंने नमाज पढ़ी एक पैगाम मिला एक अल्लाह है एक उसका रसूल है। जब मैंने दुआ मांगी मुझे पैगाम मिला एक अल्लाह है एक उसका रसूल है। जब मैं बड़ा हुआ मेरा निकाह हुआ मुझे पैगाम मिला एक अल्लाह है एक उसका रसूल है। जब दुनिया से जाए कलमा पढ़ेंगे पैगाम मिलेगा एक अल्लाह है एक उसका रसूल है। जनाजा सुन्नत के मुताबिक होगा रब बख्शेगा पैगाम मिलेगा एक अल्लाह है एक उसका रसूल है। कब्र में उतरेंगे 3 सवाल होंगे मन रब्बू का मन नबियों का, पैगाम मिलेगा एक अल्लाह है एक उसका रसूल है। कब्रें फटेंगी महशर लगेगा रब हिसाब किताब लेंगे पैगंबर शफाअत करेंगे पैगाम मिलेगा एक अल्लाह है एक उसका रसूल है। रब हौज़े कौसर अता करेगा पैगंबर फैलाएंगे पैगाम मिला एक अल्लाह है एक उसका रसूल है। जन्नत में जाएंगे जन्नत खुलेगी रब जन्नत अता करेगा पैगाम मिलेगा एक अल्लाह है एक उसका रसूल है। रब की नेमतें खाएंगे रब का दीदार करेंगे नबी का गवांड मिलेगा पैगाम मिला एक अल्लाह है एक उसका रसूल है। मेरे पैदाइश से लेके मेरी वफात तक मेरी वफात से लेके जन्नत तक मुझे पैगाम मिला एक अल्लाह है एक उसका रसूल है। दूसरी तीसरी हस्ती मेरी नज़र में कोई नहीं मेरी इबादत में कोई नहीं एक अल्लाह है एक उसका रसूल है। जब तू कहता है मैं अहले सुन्नत हूँ, अहले सुन्नत का मतलब क्या है? जो सुन्नत पे हो जिसका हर अकीदा सुन्नत के मुताबिक हो। तेरा अकीदे का इमाम और है मसलक तेरा बरेली है, कहीं पे तू हनफी है कहीं पे तू चिश्ती है कहीं पे तू मालकी है कहीं पे तू अजमेरी है कहीं पे तू सोलवर्दी है कहीं पे तू कादरी है। तू फिरकों में बटा हुआ तू पगड़ियों में बटा हुआ तू तस्बीहों में बटा हुआ तू सलावात में बटा हुआ। तेरी हर चीज़ में बनावट आ गई। अहले हदीस का क्या अकीदा है? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। चलो हुण 1:30 हो गया 12:30 हो गए फिर आखिरी है फाइनल आखिरी है। कहने लगा भाभी ओ ताड़ा तो इमाम ही कोई नहीं। मैं हुण आया तो सारी सुना ले जाओ सुना दी। कहने लगा भाभी ओ ताड़ा इमाम कोई नहीं क्योंकि क़यामत वाले दिन हर इमाम नूं उसदे इमाम ते बाज पएगी। मैं कहा तानू भी? कहने लगा हाँ जी। कहने लगा शाफी इमाम शाफी नाल मालिक इमाम मालिक नाल हम्बली इमाम अहमद बिन हम्बल नाल हनफी इमाम अबू हनीफा नाल। भाभी ओ ताड़ा इमाम कोई नहीं। मैं जा रहा हूँ तो मौलवी मेरे नाल बह गया मैनूं मुंडा देन लई चली। मैं आ जा मैं की कर रहे हैं? कहना पढ़ रहा मैं किहड़ी क्लास च? कहना शेख 5वीं च। मैं कोई हदीस पढ़ ली? कहने लगा जी असीं फिका पढ़ रहे हैं। मैं कहा फिका क्यों पढ़ रहे हैं? कहने लगा हदीस जड़ी है ना फिका तो बगैर समझ नहीं आती। मैं कहा पैगंबर से सल्लम जो दुनिया तो गए इमाम अबू हनीफा कितने अरसे बाद पैदा हुए? कहने लगा 100-150 साल। मैं कहा चलो 100-150 साल बाद इमाम अबू हनीफा पैदा हुए फिर वो बड़े हुए फिर उन्होंने इल्मे हदीस हासिल किया फिर उन्होंने पहला मसला अखज़ किया। कहने लगा हाँ जी। मैं कहा बकोल तेरे 150 साल हो गए। मैं कहा जो 150 साल के लोग सन उन्होंने हदीस कितों समझ आती? कहने लगा लोग बड़े अच्छे सन लोग बड़े प्यारे सन उन्होंने आ जाती सी। मैं कहा बद सारे इसे दौर च आने सन ओए हदीस ना समझ आए। सब नालों प्यारी जबान किंदी है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। हजे हदीस समझ ना आए अल्लाह की कसम हदीस ते जानवरों को समझ आ जाती है। नबी पाक जा रहे ने एक जनाब उठे कदे उछल रहा है कदे इधर उछल रहा है। नबी पाक सल्लम कोले गए तो उठ नूं हाथ लाया तो उठ बैठ गया उठ टिक गया क्योंकि उठ भी जानता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। जे रसूल नूं ना जानो एक बेड़िया जा रहा है एक बेड़िया ने बछड़ा उठा लिया तो जनाब दौड़ पे आए मालिक पिछे लगे उन्हें खो लिया ते बेड़िया कहन लगा जे मैं खुराक चाकी लई सी ते की हड्डी लोड़ सी खाण दी? तू चावल खा ले को नहीं खा दे ठंडे हो रहे हैं। चलो आप भी ठंडी खा दे। अच्छा जी आखिरी गल कहन लगा जी जनाब बकरा कहंदा जनाब बछड़ा सी की सी शायद आप साहब की सी? अच्छा बकरी सी बकरा नहीं सी। और कहने लगा बेड़िया कहने लगा जे मैं भुखा ही सा जिवें तुसीं भुखे हो जे मेरी खुराक है ही सी तू क्यों खोली है? ते कहने लगा जे तू जावे काश मदीने ओथे कौन आया है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। ओथे एक रसूल आए ने कौन रसूल आए ने? और जनाब अल्लाह दे रसूल ने ते बछड़ा भी जानदा है जानवर भी जानदा है जानवर भी जानदा है की पढ़ो
وما محمد الا رسول. میں حدیث دی حمیت دس رہا. کہنے لگا تانوں نہ ہن اے جان میں آخری کہنے لگا بھابیو تہاڈا تاں امام ہی کوئی نہیں, تسی کدے نال جنت چ جاؤ گے؟ شافی امام شافی نال, مالک امام مالک نال, حنبلی جناب احمد بن حنبل نال, حنفی امام ابو حنیفہ نال, تسی کدے نال جاؤ گے؟ میں کہ تسی جاؤ گے؟ کہنے جاواں گے. میں کدے نال؟ کہنے نبی پاک اسی جاواں گے امام ابو حنیفہ نال. میں کہ جناب حنفی امام ابو حنیفہ نال چلے گئے, شافی امام شافی نال, مالکی امام مالک نال, حنبلی امام احمد بن حنبل نال. کہنے لگا ہاں جی. تے میں کہ جو تسی چلے جاؤ گے تے انشاءاللہ میں کی کیا کہ بابی جو نا باج فتوہ لا دو بھی حدیث وکھا, میں انشاءاللہ کیا میں کہ اسی کہاں گے نبی پاک پوچھن گے انشاءاللہ اللہ جی سارے کدھر چلے گئے تے نبی پاک نو اللہ پاک کہن گے اے سارے اپنے اپنے اماماں نال چلے گئے تے اللہ جی آ کون نے؟ اللہ کہے گا اے وہابی. اللہ جی یہ کیوں نہیں گئے؟ اللہ کو کہے گا وما کہندے نے کی کہندے نے وما محمد الا رسول. یہ کہندے نے محمد ساڈے رسول نے, اسی انہاں نال ہی جانا ہے. تے نبی پاک انشاءاللہ کہن گے تسی میرے ہو گئے میں تاڈے ہو گیا کیونکہ تسی مینوں مان لیا کی وما محمد الا رسول, تسی مینوں رسول منیا ہے. میں کہ تسی جاؤ گے, امام ابو حنیفہ دروازہ کھٹکائے گا. کون ہے؟ میں امام ابو حنیفہ. کتوں آئے جو؟ میں کوفے چوں آیا. نال کون ہے؟ کچھ مالکی نے, کچھ نال کون نے؟ کوئی پاکستانی نے, کچھ ایرانی نے, کچھ جاپانی نے, کچھ ملتانی نے, کچھ فرانی نے. جناب کہن گے اسی تینوں نہیں جان دے, تو سائڈ دے ہو جا. امام شافی دروازہ کھٹکھٹان گے, تسی کون جو؟ میں امام شافی ہاں. تسی تانوں میں جاندا کوئی نہیں, مینوں آرڈر کوئی نہیں, مینوں اکو نام جدو آئے گا میں ادو دروازہ کھٹکاواں گے. تسی سائڈ تے لگدے جاؤ گے. میں کہ اینی دیر چ اسی آواں گے تے ساڈے نال کون ہون گے؟ پڑھو وما محمد الا رسول. ساڈے نال ساڈے رسول ہون گے. نبی پاک دروازہ کھٹکھٹان گے, او پوچھے گا کون تے نبی پاک کی کہن گے وما محمد. ابھی بولی چھ وما محمد الا رسول. تے دروازہ کھل جائے گا. میں کہ اللہ جی میں نے سپیکر لا دی. او جی میں کہنے عبداللہ شیخ پوری آئے آخ دو اے اللہ دی قسمیں او لوگ ہی ٹورو. وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مسلک کا ڈنکا بجایا, توحید کا ڈنکا بجایا جب بجانے کا جیسے حق تھا. اب جتنے نوجوان خطیب ہیں عزیزان نے من سن دے ہو تسی بھی انہوں سن دے ہو عزیزان نے من کنے آگے من اللہ دی قسمیں پہلا ایک روندہ سی ہن 5 اور آگے نال دی سٹپنیاں شکل دیکھ کو ریکو پہلے ہی رو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے قرآن نو پڑھو تے رو رہا ہے. کیوں کہ روئیں گے اور آگے بیٹھے والوں کا جب رلائیں گے تادی تا کہنا کہ مجمع تے داغ بہ گئی. عقیدہ توحید کون سنائے گا اس امت کو؟ جس ملک کے اندر مسجدیں کم اور دربار زیادہ ہو وہاں اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے. جو امت شرک میں ڈوبی ہو, جو لاہور والے کو دادا کہے انہوں سناؤ اصلاح معاشرہ. جو کہے کہ اللہ حاجت روا ہے نال بزرگ بھی نے اوتھے بزرگاں نوں جناب اگے تے اللہ. عزیزان نے من اچھا ہاں جی محفل ملاد تے بھی حاضری ہوگی. تے کسے دا کوئی مر جاوے 40ویں تے بھی آ جاندا ہے. تے لیندا کنے 40. میرا کل جمعہ سی تے انہوں نے کہا شاہ جی اسی کال کی تے منگے 40. میں کہا جا کے اتنے ٹکٹ لے لیا جو ہوتے ہوئی کچھ ہوتے ہونا. عقیدہ توحید کون بیان کرے گا؟ تم نے رٹ لیے ماں بہن بیوی بچے بس یہی مضمون رہ گئے. جہاں پاک پتن میں جنت بن گئی اب اسی قوم کو یہی ضرورت تھی. کون اٹھتا اور کون سناتا وہ عقیدہ توحید؟ کون کہتا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا؟ کیونکہ ہن اسی سن لینے کوئی کہندا بیوی دے کوک دسو, کوئی کہندا بیٹی دے کوک دسو, کوئی کہندا جنانیاں دے کون دسو. کیونکہ توحید بیان کرنی سوکھی. توحید تو انہوں نے بیان کی تھی کہ داڑھی جیسی سنت کو شہید کروا دیا.
توحید تو انہوں نے بیان کی تھی کہ جس نے جناب بم کے دھماکے اندر اپنا جسم چھلنی کروا دیا، توحید تو میرے یزدانی نے بیان کی تھی کہ جس نے اپنے بچے کو جناب زہر کے ٹیکے لگوا دیے، توحید تو علامہ احسان نے بیان کی تھی جس نے اپنے بچے یتیم کروا لیے۔ توحید بیان کرنی کوئی آسان ہے؟ توحید بیان کرنی کوئی آسان ہے؟ توحید میرے نبی نے بھی بیان کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، تو پھر ہو گیا کی سی؟ سونا مندے سن، پیارا مندے سن، پھر اتنے پتھر پئے کہ پیر مبارک شہید، پیر مبارک زخمی ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے کہ جوتیاں چوں بھی خون آن لگ گئے۔ اب تو آتے ہیں، گاڑیوں میں آتے ہیں، استقبال ہوتے ہیں، خرچے ملتے ہیں، کھانے ملتے ہیں، اللہ کی قسم پتہ نہیں یہ قبول بھی ہے کہ نہیں۔ وہ جس نے داڑھی جیسی مبارک سنت کو شہید کروا دیا، وہ عبداللہ شیخو پوری، جس کی کوئی بات توحید سے خالی ہوتی نہیں تھی، تو وہ کہندے سن کی اللہ جی اج مشرکائے نے اج لوڈ سپیکر لا دے میں پڑھنا کی قولوا لا الہ الا اللہ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمیع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ تے کہنے لگے بابیوں میں کہ جدو سی اندر جانا ہے آخری گل تے میں کہنا ہے یا اللہ سپیکر لا دے میں پڑھاں گا کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اسی اللہ دے حکم نال نبی پاک نال جنت سے جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ، آخری تین باری پڑھ لو وَمَا مُحَمَّدٌ، پھر پڑھو وَمَا مُحَمَّدٌ، جا کے کی کہو گے وَمَا مُحَمَّدٌ وَمَا مُحَمَّدٌ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ وآخر دعوانا